Salam alaikum. عليكم السلام. Ça va? صافا الحمد لله. ايتو كلشي مزيان؟ Voilà. سمحنا لا انا راه ما مولفش بهذا. نو نو، نهار كبير هذا. شكرا ها؟ على نهار كبير هذا اوكي اللي اوكي. اللي طلعتي معايا في اللايف. كاينين الناس اللي كيعرفوك، كاينين الناس اللي ما كيعرفوكش. دونك الا قدرتي تعطيهم واحد البريزونطاسيون ديالك ان شاء الله، تقول لهم شكون هو سي مصطفى باش يعرفوك على حق. وانا je suis un gérant sur les marchés de trading sur les marchés financiers. J'ai travaillé à Genève, j'ai travaillé en France, 12 5 ans au Dubaï. Donc j'ai été dans le Moyen-Orient, تنعرف الناس ديال العربية السعودية، الكويت، البحرين، ابو ظبي. ودابا دخلت المغرب وحصلت في هذه القضيه هذه ديال فهمتك. الكورونا، وانا نحصل دابا انا حاصل في باري، وهذه ما بغاوش يطلقونا باش ندخل المغرب. فوالا سي سا. ايوا سا سي كلير، تو الموند كلشي محبوس. Ça c'est clair. Donc, j'ai vu que tu as été aussi, tu t'es occupé des affaires de pas mal de stars. Parmi ces stars-là, Michael Jackson, je pense. J'ai eu la chance en 1999. C'était un bon souvenir. C'est cool ça. J'ai remporté la compétition de trading qui Mhm. était organisée sur Genève. وعيط ليا Michael Jackson. Et je suis allé là-bas, c'était mon rêve. À l'époque, on a déjà كان عزيز عليا. وحيت مشيت عنده للدار وشفت comment il est simple, il est extraordinaire. هو اللي تينوض بكري. هو c'est celui qui se lève le plus tôt. كلشي تيبقى ناعس، les Oh, musiciens كلشي هو فايت. Donc voilà, j'ai passé un bon moment avec Michael Jackson, quelle alhamdoulilah. ومن بعد chance. C'est une bonne chance. c'était des moments extraordinaires. Malheureusement بزاف د الناس غالطين في هذاك السيد. بزاف د الناس العالم براتيكمون غالط باسكو خاص اون فوا تشوفوا كي تعيش تعرفوا بان هذاك الي ريست بقى ان انفون. واخا تشوفوا ان ادولت تيشطح داكشي مي سي ان انفون. C'est un enfant. دونك فوالا بقى فيه الحال بزاف avec tout ce qu'on a dit sur lui. Ça, c'est صافي sûr. سالا. C'est pour ça que فوالا. moi, je dis, je ne juge jamais quelqu'un tant que je n'ai pas vu avec mes propres yeux. يعني شي واحد اللي غادي يجي يعاود لي شي واحد شي حاجه على شي حد، ما عمري ما غنتيقو، حيت خصني نشوف ونسمع من عند لا بيرسون. Moi, Exactement. je crois pas aux on-dit. On a dit قال لي هذا، سمعت على هذا. نو، انا كنعيش بشي حاجه اللي سميتها الواقع وكنشوفها بعينيا ونسمعها من لا بيرسون باش نتيق، ماشي اي واحد يقول لي شي حاجه ونتيق. دونك Exactement. وهذا الشيء علاش اليوم طلعت معك في اللايف، باسكو انا شفت شنو درتي وما شاء الله عليك. جي اوكان مو ادير يعني. سي انكرويابل، فرانشمون سي انكرويابل. يعني هادشي اللي شرحت لهم في اللايف قبل ما طلع، قلت لهم فوالا، au lieu de passer du temps sur un smartphone، ندوزو الوقت ديالنا في التليفون نهار كامل كنتفرجوا في سناب شات ولا في فيسبوك ولا كنتفرجوا في واقع شكون اللي ضرب هذا شكون اللي خون هذا. قلت لهم اليوم نقدروا نربحوا الفلوس وحنا جالسين في دارنا الا سمعنا بهاد النصائح اللي غيعطينا سي مصطفى، وشنو خصنا نتبعوا باش نوصلوا لهذا الشيء، وسورتو لي فام. دابا كلشي كيتسناك باش تشرح ليه كيفاش وعلاش غادي يدير. دونك يفو لا بورسيون ماجيك. واخا je vais essayer d'expliquer ça clairement et doucement. ولا هضرت بالفرنساويه ماشي باسكو مشكل، نشرح انا بالعربيه. انت تقد ديرها بالعربيه صافي، ترونكيلمون نشرح حيت بالعربيه. الميساج il est important. صافي. Premièrement, je pense que le monde est déséquilibré parce que les hommes contrôlent la totalité de l'argent dans le monde. Donc ça, c'est un fait. Personne n'en parle tellement, mais c'est une vérité. Mais ça fausse la donne dans le monde entier. Parce que quand en Afrique, où la femme, en général, une africaine va te dire, avec l'homme, c'est lui qui paye, c'est l'homme. عندها هي naturel, un homme خصو يجبد الفلوس، عنده وي. الفلوس. Mais cette donnée-là, elle permet pas à la femme d'avoir sa liberté financière. C'est très très important que la femme puisse gagner de l'argent là où l'homme gagne de l'argent, c'est-à-dire sur les marchés de la finance. Et comme tu viens de le dire, elle ne sait même pas qu'elle a des disponibilités naturelles pour réussir dans le trading. Alors moi, je veux partager
avec tes abonnés, je vais partager les qualités insoupçonnées des femmes pour réussir dans le trading. Et quand elles vont découvrir, elles vont se rendre compte qu'on les a leurrées. قالوا لهم انتم خاصكم الماتيماتيك انتم هادشي صعيب عليك حز انت غادي دير انتم ديروا سكرتير حنا خليونا نتكلفوا tu vois bon اوكي يعني غنشرح اسمح لي غنشرح لهم غير هذه القضيه يعني السي مصطفى اش كيقول لكم دابا يعني ديك الفكره اللي واخدين العيالات يعني ولا في العالم يعني الراجل هو اللي كيخصو يجيب الفلوس للدار هو اللي خصو يدير كلشي سي فو يعني المراه حتى هي عندها لي كاباسيتي عندها المكونات اللي تقدر تستعملهم باش حتى هي تجيب الفلوس بحالها بحال الراجل ماشي غير هي تصلح تخدم غير سيكوريتير في الخدمه يقول لها انت غديري سيكوريتير وحنا غادي نجيبوا لك الفلوس حنا نتكلفوا بشي اخر يعني حتى المراه دابا عندها الحق وتقدر دير حتى هي بحالها بحال الراجل فوالا on peut continuer exactement ما عندي مثال donc اولا انا بغيت نهضر على je vais parler sur la notion du temps okay. la femme عندها la notion du temps الداخل ديالها خالقه بها c'est dans sa nature donc هي كاين الوقت 12 ولا الوحده ولا الجوج ولا 12 الليل عندها مهم بزاف ولكن حنا les hommes nous on s'en fout du temps on peut passer 24 heures à jouer aux cartes à jouer à n'importe quoi on se rend pas compte du temps mais dans le trading c'est la clé parce que c'est la clé de la réussite le temps pourquoi parce qu'on va pas trader de telle heure à telle heure et on va trader de telle heure à telle heure. Et ça, c'est très, très, très important. Et la femme, elle a ça de manière naturelle. D'accord? Elle dit chose. Tu veux traduire ou je continue? Là, ça va. C'est bon. Okay. La deuxième chose, c'est que la femme, elle maîtrise mieux le risque que l'homme. Quand tu lui proposes n'importe quoi, elle va d'abord réfléchir quel est le risque, avant de voir quel est le gain. Mais l'homme, lui, dans sa nature, il va aller chercher le gain et il va sous-estimer le risque. Dans le trading, cette qualité de la femme va lui permettre de pouvoir bien réussir dans le domaine du trading. La troisième qualité, très importante, avec les qualités, moi je les développe parce que après 25 ans de métier, dans le trading, il m'est apparu que les qualités sont les piliers pour réussir dans ce domaine. La troisième qualité, c'est que la femme, elle n'a pas d'orgueil quand elle prend une position. Elle ne va pas s'accrocher absolument. Si ça ne va pas, elle est lâche. Elle va trouver une autre chose. L'homme, il va se battre avec le marché, d'accord? Et c'est ça qui va faire sa perte. Parce que tu captes la perte. Très bien. La quatrième qualité, très importante, et ça, beaucoup d'hommes ne le savent pas, mais moi, je suis obligé de le dire. C'est que l'activité cérébrale des femmes, elle est bien supérieure, et ça, c'est un fait statistique, scientifique. Elle est supérieure à l'activité cérébrale de l'homme. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que la femme, elle a 10 choses à gérer, en même temps, elle saura le faire sans aucun problème. اوكي بلاتي نشرح هذه حتى الناس كيقولوا لي دونك اللي كيقول سي مصطفى المراه يعني هذه الحاجه واخا خصنا نقولوها هي كتفكر 20,000 مره اكثر من الراجل يعني لا كاباسيتي القوه ديال التفكير ديالها اكثر من الراجل يعني المراه تقدر تقول لها ديري 10 ديال الحوايج في دقه واحده تقدر ديرهم الراجل لا كيتلف وباش ناكدوا هذا الشيء بحال مثلا المراه اللي عندها 5 الاولاد ولا 4 الاولاد في الدار خصها تطيب خصها تلبسهم خصها دير لهم كلشي يعني كتقدر دير هادشي كامل في النهار هذه ما عندي مساك الراجل ما يقدرش انا ما نقدرش انا ما نقدرش انا هنا نهضر في التليفون تجي تهضر معايا تلفت لا انا نحط شي حاجه طيب وتهضر معايا مشات تحرق العشاء فوالا سي بون هذه لا كاليتي هذه اللي تري امبورطونت ولا فام عندها ناتوريل تقدر تدير تريدين وتسمع هاد لانفورماسيون وهاد لا فورماسيون وهادي تدير هادي وهادي elle va gérer ça simplement vraiment facilement donc هادي une autre qualité la cinquième qualité c'est que dans le domaine du trading l'intuition est fondamentale
On a beau dire, mais en vérité, l'intuition, elle est la clé. Et les femmes, tout le monde sait qu'elles ont de l'intuition. تعرفوا تحسوا حنا خصنا كلشي ندوزوه بلا ماشين بالكالكول Exactement, ouais. ولكن à un moment donné في les marchés financiers ما عندك الوقت لا دير حتى شي حاجه خاصك tu dois prendre une décision et cette décision elle va venir de ton intuition. Donc ça c'est un point en faveur de la femme. Et le dernier point c'est que dans le monde du trading à un moment donné tu dois être créatif. Tu dois. Si tu n'es pas créatif, tu ne peux pas être champion. Et la créativité, elle est innée chez la femme. Puisqu'elle crée, elle donne la vie. Donc, les qualités que j'ai maintenant détaillées peuvent permettre aux femmes de toute culture, qu'elles soient d'Afrique, ou qu'elles soient du Maroc, ou qu'elles soient en France ou ailleurs, toutes les femmes peuvent intervenir sur les marchés de la bourse et gagner de l'argent sans avoir à sortir même de chez elle. Ouais. Elle reste chez elle, elle s'occupe de son enfant, elle peut faire à manger, ça ne va pas lui prendre maximum 2 heures par jour. Et il y a aussi cette satisfaction personnelle de la femme. Parce qu'elle a un potentiel intellectuel qui n'est pas optimisé aujourd'hui. Parce qu'elle fait telle activité au lieu que ce qu'elle peut faire. Et grâce à la bourse, grâce au trading, elle va d'abord se sentir plus épanouie parce qu'elle intervient, elle gagne de l'argent sur les marchés. Et moi, je rigole, je le dis souvent dans mes conférences, mais je sais que si la femme, elle fait ça, elle va pouvoir apporter plus d'argent que son mari qui va et qui revient. Voilà. Bah, effectivement, il y a une question là. Et pourquoi les femmes ne sont pas les meilleures en trading? Parce qu'elles ne le savent pas, Très tout bien. simplement. Voilà. C'est ce que j'allais répondre aussi, exactement. Elles savent pas. Et puis, on leur dit, ce monde-là, c'est pas pour vous. C'est pas pour vous, Ah, exactement. bon, vous savez, les mathématiques, c'est pas pour vous, mais c'est pas vrai. Donc, et puis, surtout, Anna, je vais dire quelque chose que j'ai jamais dit dans mes vidéos. Mais dans ta vidéo, tu m'as inspiré et je vais dire quelque chose. Tu sais, mon père, l'Arhamon, Ouais. quand il a travaillé pendant 20 ans, plus de 20 ans, 40 ans, chaque mois, il prend tout l'argent qu'il a gagné, il le donne à ma mère, et c'est ma mère qui gère tout. Mais lui, il n'a jamais cherché à gérer. Et il m'a toujours dit, tu sais, ne te casse pas la tête. Les femmes, c'est les meilleures en gestion. Et finalement, j'ai retrouvé ce que mon père m'a dit, je l'ai retrouvé dans le trading. Et j'ai voulu donner ce message-là. Je suis sûr que je ne suis pas le seul. Au Maroc en particulier, il y a beaucoup qui gagnent de l'argent, ils viennent, ils donnent l'argent à leurs femmes. D'abord parce qu'ils aiment leurs femmes. Et tiens, je te fais confiance. Et elle assure. واش هذه كاينه ولا ما كايناش؟ كاينة. ماشي تنقول ها؟ كاينة, bien sûr, كاينة. هادشي كاينه. بون كاينين دي زوم اللي يطلع لهم الدوم يقول لك اه دا كاس كي في تو سا مي انا تنقول هادشي. Pourquoi je dis tout ça? Parce que il y a beaucoup de problèmes dans le monde à cause de ce déséquilibre entre quelqu'un qui prend de l'argent parce qu'il aime le pouvoir, Ouais. alors que la femme, elle va pas chercher l'argent pour le pouvoir. Jamais. La femme, elle va aller chercher l'argent pour son foyer et pour la sécurité de la famille. Exactement, ouais. Alors que l'homme, هو غادي يمشي يقلب على les millions pour avoir du pouvoir. Ok. J'ai une bonne question. Yallah, c'est La question que j'attends. Regarde là, quelle étude il faut faire pour trader, s'il vous plaît? Alors, je vais dire tout de suite une chose. C'est un grand mensonge que de dire que pour faire un trader professionnel, il faut aller faire HEC, ESSEC, Subdeco, des grandes écoles politiques. C'est pas vrai. Ça, je le dis tout de suite. Pourquoi? Parce que le trading, en fait, c'est comme un jeu vidéo. C'est comme un jeu vidéo. Hein? Et je l'ai prouvé. J'ai formé des personnes qui n'avaient même pas le bac, d'accord? Et qui ne savaient même pas l'anglais. Ils ne savent même pas réellement le français.
Mais aujourd'hui, ils sont en train de gagner de l'argent à partir de chez eux. J'ai des témoignages très touchants de personnes dont la vie a changé. Et on n'a pas besoin, moi je vous le dis, ni d'être bon en mathématiques, ni d'être bon en finance, rien. Pourquoi? واخا بلاتي اسمح لي Vas-y. غادي غير نشرح. السيده اللي طلبات يعني واش هادشي كيحتاج الفرونسي، سي مصطفى يلاه قال يعني ما تحتاجش شي نيفو ديال القرايه، يعني تقدر دير هاد الشيء ديال البورصه ديال التريدينغ، يعني بحال كتلعب شي جو فيديو في البلاي ستيشن ولا شي حاجه، خصك تكون شويه ذكي وتتبع داكشي اللي كيشرح لك اللي غادي دير، وغادي ما يكون حتى مشكل باش تعرف. يعني ما تحتاجش شي فرونسي بزاف ولا لونجلي بزاف ولا، يعني سي بوسيبل، سي با كومبليكي. C'est vrai. Alors, je les invite, les jeunes filles et les femmes qui sont intéressées, parce qu'il suffit que Hda, elle a compris, elle va tout expliquer à tout le monde. Et tout d'un coup, bien sûr. elle يبان داكشي، elle يبان. Parce que هما تيديروا شي حوايج اللي حنا ما نقدوش عليهم. D'accord? Ouais. Donc, aujourd'hui, le message que je veux transmettre, c'est que pour intervenir sur les marchés boursiers, ce n'est pas ce que les femmes pensent. C'est beaucoup plus facile et surtout c'est à leur disposition. Ils peuvent vraiment réussir dans ce domaine. Il faut juste comprendre des règles. Les règles, vous savez, les règles, par exemple, les règles de simple, par exemple, ne pas passer sur le feu rouge. Yeah. Ouais. ما تحرقش الضوء الأحمر. En général, vous allez voir que les hommes, ils n'aiment pas les règles. تكون feu rouge تمشي. ولكن la femme هي راه تشوف feu rouge ما impossible تزود فيه parce que c'est dans sa nature. Donc le trading c'est une activité vraiment parfaite pour la femme. اوكي عندي واحد فوالا قال لك باش زوين ما تحتاجش اللغه، راني خديت التجربه مازال كنتعلم ونقدروا نخدموا في اي مكان بغينا. فوالا شي واحد اللي كيدير تريدينغ وما قاريش بزاف قال لك انا قال لك يعني يسونسور يعني يقدر يدير. Alors est-ce que tu as un cours ou une méthode pour réussir? Oui, alors j'ai fait une formation complète pour permettre à quelqu'un qui n'a jamais fait du trading ياخذ هاد لي فورمات. سي بليزيور فيديو، تقريبا واحد 80 فيديو باش الناس من زيرو ما عمره ما عرف حتى شي حاجه حتى يقد يبدا يتريني et il va pouvoir gagner sa vie. Alors شفت واحد السيد سميتو خالد محمد تقول est-ce qu'il faut un capital pour travailler dans le trading. هاي عندي وي شتا دابا انا عاد بديت نفهم كومون سا فوالا هادي فوالا est-ce qu'il faut un capital. Alors هذا je demande l'attention de tout le monde حيت بزاف ديال المغاربه beaucoup de Marocains et beaucoup d'étrangers croient qu'il faut avoir de l'argent pour ouvrir un compte et pour faire du trading. Aujourd'hui, j'ai un message à tous ces gens et je leur dis, il n'est pas question d'ouvrir un compte de trading pour vivre du trading. Parce que quand tu ouvres un compte de trading, quand tu le fais et que tu es marocain, tu n'as pas le droit. Un Marocain n'a pas le droit de sortir son argent du Maroc pour aller le déposer aux États-Unis ou à Londres ou à Genève pour faire du trading. Elle dit mais tous les Marocains qui veulent sortir l'argent, ils le sortent. Voilà qui c'est illégal. Elle dit mais le plus important, c'est pas ça. Parce que tout ce qui est illégal, alors moi je dis une chose. Aujourd'hui, il y a des sociétés, et je vais te donner le lien, Hicham, je vais te donner des sociétés Koulom qui cherchent des traders femmes et des traders hommes. Ils vont leur confier de l'argent au trading. Et ils ont... Alors, نشرح لهم هذه. المهم سي مصطفى كيقول يعني كاينين شركات اللي كيقلبوا على الرجال والعيالات اللي بغاوهم باش يديروا لهم تريدينغ من الدار، يعني هما اللي كيعطيوكم دوك الفلوس باش كتخدموا. فوالا اكزاكتومون فوالا. Donc aujourd'hui un trader professionnel à New York ou à Chicago ou à Londres, sa valeur elle est $1 million. La valeur que بحال un footballeur de première ligue, la valeur diallo en moyenne c'est $10 millions. Très bien. Un trader aujourd'hui $1 million. Donc هما هاد
les hedge funds, ce qu'on appelle les fonds d'investissement aux États-Unis et ailleurs, ils ont trouvé que c'était plus intéressant pour eux de pouvoir recruter dans le monde entier des traders qui vont pas leur coûter $1 million, qui vont leur coûter pas cher. Donc, les traders, ils doivent juste réussir un examen qu'ils leur font passer pendant 1 mois. Ils leur donnent $50 000 en trading, en simulation, et ils les surveillent. Ils regardent comment ils traitent. S'ils voient qu'ils traitent de manière professionnelle en respectant le cahier de charges qu'ils ont défini, ils vont ensuite leur donner entre 50 000 et 250 000 dollars à gérer à partir du Maroc ou à partir de l'Afrique ou à partir d'elle. D'accord? Et c'est pas fini. Ils vont leur verser 80% des profits. Donc, conclusion, parce que Salio, après tu expliques, conclusion, voilà une jeune femme ou un Marocain ou un homme qui n'a pas d'argent. Il apprend le trading. Il passe l'examen. Et ensuite, il peut gérer de chez lui sans jamais avoir à ouvrir un compte de trading. Il gère de chez lui l'argent des fonds d'investissement et il touche 80% de profit tranquillement. Voilà. فوالا باش نشرح لهم هذه. يعني الناس كاينين شركات اللي غيعطوكم هما الفلوس اللي كيكونوا عندهم اللي كديروهم داكشي على البورصه وفاش كتديروا داكشي اللي خصكم ديروه يعني كتربحوا لهم الفلوس وداكشي في الانترنت هما كيعطوكم 80% ديال داكشي اللي ربحت اللي جبتوا لهم. فوالا كاينه واحد السيده كتقول لك هي الى بيتا كازابلانكا وسي ديفيسيل باش تلقى الخدمه حنت راجلها ولا ما عندهاش كيفاش تخرج. قالت لك زعما كومون كومون il peut faire يعني قالت لك اوني فوالي كومون peut faire pour يعني هادشي اللي شرحنا لك لاله. يعني تقدري تخدمي من الدار ديالك ديري لا فورماسيون اللي كيبروبوزيها سي مصطفى اللي هي كاينه في لو لين اللي عندي في الانستغرام ديالي وفي الستوري ديالي غنعاود نحطها لكم وتقيدي في لا فورماسيون كي با شير دو تو. يعني كفينا فيها برومو في هاد الايام ديال الكونفينمون سي مصطفى غادي يشرح لكم اكثر وتكلي على الله ولا قراي كاع دوك الفيديوهات اللي داير فيها ان شاء الله يكون خير. فوالا انا غادي نواجب هاد لا بيرسون اللي في كازابلانكا غادي نعطيها واحد ليكزامبل. انا واحد النهار واحد المراه من برشيد قالت لي انا راجلي مشى يشري الخبز وغبر عليا مشى وخلى لي 2 زونفون وانا النهار اللي تزوجت ما عمري انا ما كنت نتصور بان خصني نمشي نخدم. انا قلت غادي نقابل لي زونفون وغادي نقابل الدار هو غادي يجيب باش نعيشوا. ولكن دابا حيت هرب عليا قالت لي انا دابا خصني نخرج باش نخدم الناس كوم اون بون باش نجيب الفلوس لي زونفون ديالي ومازالين صغار. دونك قريتها بوندون 3 heures 3 سوايع سي تو. وهاد البنت هادي شنو دارت دابا لقات واحد السيت في كندا اللي تيعطيها ان سالير دو $800 بار موا وتتعطيه $800 بار موا يعني 8000 درهم. فوالا شتا دير تخدم ساعه ونص في الصباح وتتعطيه لو غرافيك ديال البترول هي بلا فلاش هي ما تكتبش الفرنساويه تتقول له بترول غادي يدير هكا غادي يطلع غادي يهبط. ولكن داك لانفورماسيون لقاو بان الي اكستراوردينير. فهمتي شنو بغيت نقول؟ دونك سي ني با اوبليجي باش دير تريدينغ. لا تعلمتي هاد الكور وبديتي تعرف تقرا واش الذهب غادي يطلع واش البترول غادي يطلع واش الدولار غادي يهبط اكسيتيرا غادي تبقى تكتب لهم غير فلاش تقول لهم هذا غادي يطلع هذا غادي يهبط ما تهضر معاه. Vous n'avez pas besoin de parler ni en arabe, ni en anglais, ni en français. Vous allez faire un graphique avec des flèches. Point. ولكن les gens vont vous payer pour ça. كاين واحد السؤال هنا شفتيه Le trading c'est quoi? غادي نفسرلكم le trading c'est quoi. علاش حنا تنهضروا على التريدين؟ Le trading c'est بيع وشراء. تشري الذهب وتتبيعه ولكن حيت تشريه تبيعهم دابا 2 minutes 3 minutes 5 minutes. دونك
عندك واحد لا بلاتفورم وداك لا بلاتفورم tu vas t'entraîner gratuitement avec la plateforme وتبيع دولار تبيع بترول تبيع le blé عندك par exemple les devises l'euro contre le dollar etc تتبقى تبيع وتشري هكا وتتريني باش تعرف تتقرا السوق شتي كاينين الاسهم باغ اكزومبل اسهم لي زاكسيون تقدر تبيع وتشري في لي زاكسيون وكاينه واحد الحاجه لي فام تينجحوا فيها بزاف هي بلا ما يديروا التريدين تيديروا لي زاناليز الناس باغ اكزومبل كلشي باغي يعرف واش نتفليكس تطلع ولا تهبط مايكروسوفت واش يطلع ولا يهبط امازون ياك الدير هي les femmes elles peuvent se spécialiser et sur les actions les plus connues par exemple Microsoft جوجل وهادشي وفيسبوك وكل نهار غادي دير في لاباج ديالها ديال فيسبوك دير اليوم ها فيسبوك شايدير سي تو الناس اللي يقولوا واو هادشي من بعد يقولوا لا كونتاكتي يقولوا لا شوف عافاك عطينا حنا دي زاناليز تو لي جو ها 800 ولا 100 دولار بار موا سي مانيفيك وهادشي سي tout à fait possible ماشي شي حاجه اللي انا ما نجيش نعرب هاد المشروع je peux pas venir le faire si ما عنديش Je sais pas qu'il y a une réussite. il y a une réussite parce que je la vis دابا انا عندي الناس اللي جاو ما عمرهم ما تصوروا بان غادي يقدروا ينجحوا في هذا الدومين ونجحوا دونك حنا فوالا فازي كاين واحد السؤال تما راه لتحت قال لي هذا السي بالخيار je fais 500 dollars par jour en démo est-ce que c'est pareil en réel لا c'est pas pareil ولكن حيت لو ريال خصك دير صف باش تبيع وتشري اما في الفيرتوال حيت تقول باغي نشري تو سويت يقول لك هاك باغي نبيع تو سويت نقول لك هاك حيت ما تديرش صف مع الناس كلهم ولكن في اللايف في الريال لا بغيتي pour être exécuté il faut que tu fasses la queue ولكن c'est pas un problème حيت aujourd'hui le Maghreb il y a une connexion internet de très bonne qualité au Maroc et ça je dois le souligner الناس يعرفوها المغرب عنده كونيكسيون احسن من فرنسا احسن من امريكان راه ça paraît fou mais je vous le dis si je vous dis que la connexion internet au Maroc elle est meilleure qu'à Dubaï et meilleure à Genève vous allez croire ou pas et moi je vous le dis حيت هاد القضيه هادي c'est la clé aussi ديال التريدين c'est pour ça on a alhamdoulilah حنا on a toutes les possibilités عندنا toutes les possibilités pour réussir dans ce domaine au Maroc ما نحتاجوش نخرجوا من البلاد ديالنا alors كاين واحد السؤال اخر قال لك moi je travaille dans le change de devise est-ce que ça va m'aider dans mon travail pour voir les prévisions du jour après mais bien sûr وهادشي هاد لو دومين هذا راه سي تري امبورطون نون سولمون هو تيخدم في لي دوفيز خصو غادي يبدا يتعلم il va apprendre à anticiper si l'euro va monter ou si le dollar va monter bon mais il n'y a pas que ça vous savez au Maroc il y a des entreprises qui sont opératrices dans le commerce international par exemple le sieur achète les graines de soja et achète de la matière première de Chicago pour 300 millions de dollars par an. Si vous êtes capable de pouvoir faire des analyses sur ce marché-là, alors ils vont vous recruter immédiatement parce que vous allez leur faire économiser beaucoup d'argent. La Royale ouais, je t'écoute. La Royal Air Maroc, tu voulais parler, je crois. La Royal Air ماشي Maroc واحد عيط تدخل les devises. Oui. Voilà. La Royal Air Maroc تدخل des devises, n'est-ce pas? تدخل l'euro, تدخل le yen, تدخل le franc suisse, etc. Mais ils doivent optimiser ces devises parce qu'au maximum donc les devises ils doivent être converties en dirhams marocains. Mais donc عندهم une salle de marché rien que pour anticiper le court terme. حيت لو كان غادي يبدل 10 مليون دو دولار في الصباح ولا في العشيه ça représente beaucoup d'argent. Donc هذا لو ميتي اللي تنهضر عليه
Mais si simplement du trading, ça peut être aussi prévisionniste. Le métier de prévisionniste, il n'existe pas au Maghreb. Mais on peut l'amener, on peut importer ce métier de prévisionniste sur les matières premières, prévisionniste sur les devises. D'accord? Donc, il y a beaucoup de choses à dire en vérité, mais انا تنبغي نشجع هاد لي ميتي نوفو في المغرب باش مابقاوش حنا on veut attendre que une grande société ولا لو بوبليك يدخلنا ونبقاو 40 عام حنا عندنا صالير. هاد العالم هذا خصنا نساوي اليوم افيك انترنت. العالم تيجي للمغرب ماشي حنا اللي غادي نخرجوا للمغرب. Donc Exactement, ouais. aujourd'hui nous avons la capacité de trouver notre propre emploi. ما نحتاجو حتى شي واحد ندقوا عليه ونقول له عافاك السي في وهذا هادشي ما بقاش. انت شتي كورونا شنو دار aujourd'hui. Ok. Voilà. Il y en a qui demandent c'est combien la formation. La formation elle est de 300 $ pour avoir à peu près 80 vidéos pour apprendre le 3000 درهم. D'accord. Voilà. Ouais, قطع, c'est pas grave. Vas-y, c'est mec. J'ai dit là 3000 درهم Pardon. 80 vidéos. اوكي فوالا. وde toute façon راه غنعطيهم لو ليان هما غادي تلقاو كلشي في لو ليان اللي عندي. غادي تلقاو ديجا الفيديو في اليوتيوب وفيها مشروح فيها كلشي. Comment optimiser le cas de Royal Air Maroc. d'abord, c'est pas difficile en fait. D'abord, le Royal Air Maroc a une salle de marché avec des traders qu'ils ont recrutés pour pouvoir anticiper si l'euro va monter, si le dollar va etc. Mais si vous apprenez cette méthode que moi j'enseigne, n'importe quel opérateur marocain dit le commerce international, il va te faire une place en or. Par exemple, je vous donne un exemple. Par exemple, les importateurs disent le blé. Le Maghreb, il importe le blé. Très bien. Les importateurs de blé, خاصهم يعرفوا فوقاش البلي غادي يطلع ولا فوقاش غادي يهبط. حيت ça représente des milliards pour eux. Très bien. غادي تجي عنده تقول له شوف السلام عليكم انا غادي نخدم معك اعطيني 15 جور ما تخلصني ما والو انا نعطيكم لي زاناليز ديالي شوفوهم ومن بعد عاد ندسكوت. واش خاسر؟ ما خاسر والو. يكون عندك السيرتيفيكا بان درتي لا 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 فورماسيون بالخياط غادي يقول لك يلاه سيدي نشوف دي لي بروميي جور وغادي يشوف لي زاناليز ديالك غادي تعجب. يقول لك شحال بغيتي ديك الساعه انت جبد معاه قول له 30000 50000 درهم بار موا تخدم معاه. داكور. دونك هاد لي ميتي عندهم البلاصه ديالهم في المغرب حتى واحد ما تيديرها. ما كاينش هادشي حيت اليوم كان كالكان باغي يعرف شنو يدير الدولار ولا بغى يشري الدولار ولا بغى يشري لورو شنو تيدير؟ تعيط لا بنك ديالو الو السلام عليكم تعيط لا بنك بوبولار تعيط التجاري تعيط سوسيتي جينيرال وتقول لهم شنو هو الثمن وتاخذ لو ميور ديال لي بنك. مي سا سي با كوم سا كو سا فونكسيون. ما خصوش يبقى يعيط لي بنك لا خصو يعرف حيت لا بنك عمرها ما تقول له غادي يطلع ولا غادي يهبط. لا بنك غادي تقول له انا لا بغيتي ندير الكوفرتور باش ما تاخذش الريسك خصك تخلصني 200000 درهم تتبيع له هو لا كوفرتور باش ما يخسرش. ولكن الا كنتي انت عارف المارشي طالع علاش تمشي تخلص انت لا كوفرتور وانت ما غادي تحتاجهاش. Exactement. Donc انا je dis que une fois qu'on sait lire les marchés, le potentiel ديال هاد le métier il est immense. Je vois qu'il y a des garçons aussi qui posent des questions importantes. Oui, oui, il y en a plein. Il y en a une qui demande, excuse-moi, il y en a une qui demande est-ce qu'il n'y a pas des formations sur Marrakech. Je sais pas. Il va vous dire, mais si vous voulez la formation, il y a un lien en fait qui est sur ma story. Il va encore y rester jusqu'à demain, je pense. Donc je vais remettre encore le lien, je vais le mettre sur ma biographie si vous voulez. Et dans ce lien-là, vous rentrez et vous avez un lien directement dans la description sur YouTube
vous allez voir description, accès à la formation, et là vous allez tout trouver غادي تلقاو اي حاجه. دونك كاين اللي كيقول لك كنلقاو كلشي بالفرنسي وحده كتبت راني مشيت لليوتيوب ولقيت داكشي بالفرنسي. يعني est-ce que c'est possible d'avoir un truc en traduction en arabe pour qu'ils puissent comprendre un Hna, petit peu? on est en train, justement, on est en train de traduire toute la formation Bderija. Voilà, Hein? exactement. On est en train de le faire et on est en train de faire aussi la traduction en anglais pour pouvoir mettre à la disposition. كاينين مغاربه le métier يفهموش الفرنساويه كاين تيطيروا في l'anglais. L'anglais, bien sûr, Voilà. ouais. Ouais. وانا je veux à travers هذا الميساج هذا اللايف داير معاك باغي ندير واحد لو بيتي ميساج للدراري ديال درب غلف، حيت هادوك لي جيني اللي عندنا حنا في المغرب خاصهم دابا يخشيو راسهم في هذا لو دومين، حيت لا دابا راسهم في هذا لو دومين راه ما يبقاش يبان لهم داكشي ديال كانال بليس وداكشي هما ما يبقاش. خطيرين في درب غلف، هما انا سي لي كيخلعون شامبيون دو موند اصاحبي. كيخلعون ياك واش شتي. كيخلعون اقسم دونك بالله. انا تنعرض على الدراري ديال درب غلف هادوك نجي ندير لهم انا تما غراتوي، ندير لهم كور نجي عندهم ديروا لي بلاصه في درب غلف نعطيهم ان كور غراتوي. علاش؟ دونك فوالا سمعوا. لا مي هادي سي فري، هادي كاينه. علاش؟ باسكو هما اللي فهموا وايلي المغرب يتهز. Non, ils sont graves. Ils sont très forts. Je comprends pas comment ils font. Le génie marocain, il est exceptionnel. ما كاينش تخشيش. Malheureusement, des fois, il est mal dirigé. خصنا حنا نديريجيوه dans le bon sens. هاد le bon sens هو les marchés boursiers. هاد les marchés ديال les devises, les matières premières. وهادشي يشوفوا يفهموا comment ça fonctionne. دابا انت خصك تولي الخيط وخليه. انا هاد لا فورماسيون هادي سي جوست باش نحل لكم الباب وتشوفوا كيفاش كومون سا فونكسيون، وديك الساعه غادي نتوما غادي فوزالي غادي نشوفوا واش كاين شي سؤال اخر. قال لك ودير لينا عبر الانترنت كلشي يستافد. السي مصطفى قال لك بغا يدير لهم كلشي عبر الانترنت. بون سي مصطفى جو بونس ما عندوش الوقت باش يبقى يدير les lives باش يشرح فيه les formations. C'est pour ça qu'il a proposé un cours online. يعني تمشيو تلقاوه تاخذوا الكور وتعلموا عندكم في الدار. سي ميو هو دار كلشي في لي فيديو، داكشي اللي غيشرح لكم في اللايف راه كيشرح لكم في لا فورماسيون. Il y a plus de 60 فيديو ولا ما عرفتش شحال من فيديو في لا فورماسيون à suivre. Alors عندي واحد السؤال هنايا. Pourquoi pas d'intégrer la formation dans les universités et les écoles de commerce, surtout dans les filières économiques? هذه c'est une très bonne question. أنا عندي مشروع عندي واحد الحل بأن نقدو نتجمعوا المغاربة ديالنا نتجمعوا كلنا باش هاد التريدين يدخل من لا كاتريام سيتادير من لا سكوند باش حنا je vais le dire en français parce qu'en arabe vas-y. Moi mon rêve c'est que le Maroc réalise que on peut enseigner à partir de l'âge de 14 ans le trading. Et je peux le prouver. Je peux faire un défi. Je peux prendre 100 jeunes Marocains et jeunes Marocaines, 100. Je vais les former en 3 jours. Et il n'y en a aucun qui va perdre de l'argent. S'il y a un seul qui perd de l'argent, je perds ma réputation. Je prends 100 et on va avoir 100 champions. Pourquoi je vous le dis? Parce que tous ceux que j'ai formés, vous avez vu, il y a des gens qui ont fait ma formation qui sont venus témoigner chez vous. Là, ils sont en train de dire, oui, la formation. Je vous dis, la formation, quand vous la, là, tu peux pas perdre. C'est fini. Donc, la jeunesse ديالنا du Maghreb dans toutes les écoles من 14 ans هو تيقرا باش شحال يجي الباك، هو يعرف شنو يدير. اليوم هذاك عنده الباك وتالف ما عرف شنو يدير، تقول لك غادي يمشي لفرنسا. انا جو تروف كو هذا c'est un message à tous les parents du Maghreb. OK, انا je suis un parent, j'ai envoyé mes enfants à l'étranger et je le regrette indiscutablement. علاش؟ باسكو العالم تبدل. شحال هادي تنصيفطوا اوروبا سي فيني سي بلو كوم افون. دابا اوروبا ماتت، مي ميم ليريكان سي فوتو. علاش؟ باسكو aujourd'hui
vous pouvez apprendre de chez vous le métier et vous n'avez besoin de personne. Vous n'avez pas besoin d'une grande école. Vous savez qu'aujourd'hui, Google, Facebook et Microsoft, ils ne recrutent plus sur les diplômes. Ils recrutent sur la compétence. Ça veut dire que toi, شوف انت ما تتهضر لا فرنساويه لا انجلي لا والو وتتعرف دير شي حاجه ils vont te recruter وخليو هذاك اللي دار بوليتكنيك. دونك انا تنقترح على المغاربه اللي تسمعوني باش يزولوا الدماغ ديالهم بان غادي يمشيو ils vont aller étudier en France ou à Londres ou aux États-Unis. Non. Avec Internet, on peut apprendre les métiers de marketing. Pas simplement. Le métier de marketing, il rapporte beaucoup d'argent. Il y a des مغاربة تبارك الله عليهم داروا drop shipping يدخلوا 1 million de dirhams par mois. Bon, هذه معروفة. Mais كاينش هي الماركتينغ. Il y a beaucoup d'activités que la jeunesse marocaine, elle peut exercer à partir du Maroc grâce à la bonne connexion d'internet au Maroc. علاش حنا غادي نبقاو نخرجوا؟ سي فيني. علاش نبقاو نحرقوا؟ تمشيو تنحرقوا تلقاو لي جيلي جون تيساينونا. تيساينونا انت شتي العالم ديال هاد سي ني بلو لا فرنسا صاحبي. اون دوا اوبليي هادشي. دابا الحمد لله نتعلموا. دابا خصنا نتعلموا. Il faut que la jeunesse elle accepte d'apprendre. Le problème c'est que هما ils sont pressés. ما عندوش كاع الوقت باش يتعلم. تيبغي يبلونجي. دابا انا تنشوف شي وحدين تنهضر لهم على التريدينغ ميم با 3 جور تيقول لك انا جو في اوفري ان كونت. لا الانسان خصو دابا يتعلم. خصو يتعلم. اون فوا تعلم يدوز ليكزامان باش ينجح. لا ما دوزش ليكزامان ما يهضرش معايا بالتريدينغ. سي بور سا كو تنقول لكم اللي بغى ينجح في هذا لو دومين اللي بغى يبدا هذا لو دومين il n'a pas besoin d'argent. De quoi il a besoin? Il va acheter la formation. Alors je le dis officiellement, ceux qui n'ont pas les capacités, ils peuvent nous contacter. Moi, j'ai fait beaucoup d'efforts pour ceux qui n'ont pas les moyens. Donc, Hadi, je peux le dire. Ça marche. Même si personne ne le dit dans le business. Mais moi, pour moi, le plus important, c'est que ceux qui n'ont pas les moyens peuvent quand même. Ok? Peuvent. Bien. Donc, Hadi, c'est une chose. Deuxième chose, de quoi on a besoin? On a besoin de $150 pour passer l'examen. Yak, 1500 dirhams. Très bien. ماشي شي حاجة. ولكن انت غادي تمشي تحل ان كونت avec 1000 دولار ولا 2000 دولار وتخسرهم. C'est très mauvais. Tu vas apprendre, on va doser l'examen et après tu as de l'argent en gestion. Donc, tu n'as pas besoin de plus que 1500 pour passer l'examen. Et moi, je dis, Inch'Allah, j'ai l'intention باش نجمع tout ce que j'ai formé نهار اللي ندخل ان شاء الله المغرب غادي نجمعهم وغادي نختار parmi eux 100 اللي غادي نخلص عليهم انا ليكزامان. دونك يكون واعر. Tu vois? نجاوب على واحد السؤال. يلا سي. حيت كاين كيسولوا comment faire pour s'inscrire. En fait, il y a un lien في الستوري ديالي ديروا ليه سويب اب كتدخلوا ديريكتومون لو لين ديال لا فورماسيون. دونك il faut aller sur ma story كديروا سويب اب كتدخلوا ديريكت في اليوتيوب عندكم ان لين كتلقاوه في لا ديسكريبسيون pour avoir accès la formation وتما كتقيدوا كديروا كلشي فيها كلشي غتدخلوا غيبان لكم كلشي. Voilà. Alors, il y a beaucoup de gens je vois ici, qui demandent est-ce qu'il y a des livres, est-ce qu'il y a des logiciels. Alors là, vraiment, pour ce qui concerne les livres et pour ce qui concerne les logiciels, les indicateurs, ça va être à votre disposition gratuitement. Alors, je veux même créer un centre marocain de trading où il va y avoir une bibliothèque accessible gratuitement à travers le serveur. Il y a tout ce qu'il faut, y compris des choses qui sont payantes à l'extérieur. Par exemple, les datas sur les marchés. Par exemple, accès à l'intelligence artificielle. J'ai l'intention d'aller des grandes sociétés. Ils veulent aider la jeunesse marocaine.
Et Allah s'est dit, on ne veut pas d'argent, on veut juste un centre qui permet à des jeunes Marocains de pouvoir exprimer leur génie. Et voilà. Donc on veut des data, on veut des logiciels et on veut des serveurs d'intelligence artificielle. Ça fait chez Librena. Si on fait ça, je suis prêt à lever le pari, le défi que la jeunesse marocaine a dit ça. Voilà. Et ça, Inch'Allah. chez Librena. Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, Kenny قالت لك if there شنو if I can ask the guest to have a professional trader certificate. Thank you. واش عندك un certificat professionnel اللي ياخذوه في la formation? Oui, bien sûr. Tous ceux qui font la formation, ils ont le certificat Bel Khayat System. Ils ont mon certificat à moi. D'accord? Voilà, Alhamdulillah, il y a maintenant dans le monde, moi je pense en toute modestie que mon nom, il est présent sur le réseau dans le monde parce que je suis opérateur depuis plus de 30 ans maintenant sur les marchés. J'ai sillonné l'Europe, les États-Unis et le Moyen-Orient. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de mes étudiants qui sont en train de gérer de l'argent à Philadelphie, à New York, à Chicago et à Genève. Masha'Allah. Donc, alhamdulillah, la formation a des fruits. Et c'est pour ça qu'on a la tête haute, تنجيو تنقول في المغرب تسمعوا ليا قراو هذا الدومين هذا وتلاحوا له. Tu vois? Voilà. C'est pas obligé باش تشري لا فورماسيون لما كانش عندك لي مويان بقى تتفرج في لي لايف اللي تنديرو حنا اجي في فيسبوك ديالنا وهذا تبعنا ياك ما عندكش لي مويان اجي تتفرج مع راسك راه وسول هذوك فهمتي ستادير انسان خصو يتقاتل ماشي يبقى يقول انا خصني كلشي يجي عندي لا ما عندكش لي مويان ما كاين مشكل اجي شوف هادشي انا aujourd'hui par exemple aujourd'hui j'ai fait un live de 2 heures ou avec les informations la tête c'est des informations pour former des gens qui n'ont pas les moyens et je leur donne la possibilité ومن بعد هو غادي يشوف وغادي يبان له الضوء il va voir la lumière il va suivre la lumière tout seul voilà. Inch'Allah. شوف سميتو il y a une question là en bas. Mon dernier de 18 ans s'y intéresse énormément, il apprend online. Bon, c'est très bien. Je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse marocaine, elle doit réaliser qu'elle peut avoir accès à un savoir-faire, que ce soit le trading ou ailleurs, grâce à Internet. Et qu'ils arrêtent, يزولوا بالدماغ ديالهم هاد l'idée بأن راه خصهم CV باش يمشيو pour postuler باش يخدموا. Il faut qu'ils oublient ça. Aujourd'hui, il faut créer sa propre activité. Il faut se débrouiller par soi-même pour gagner de l'argent grâce à Internet. Voilà. Ok, top. Alors, je crois qu'on va prendre une dernière question, parce qu'il y a le temps. Le live, il est réussi. Alors, je vais voir mes questions que j'ai ici. Voilà, ici. Hadi, est-ce une bonne idée d'investir en trading en pleine crise économique mondiale? Alors, il faut savoir une chose. Le trading, هو ما عنده سوق مع المارشي دي يطلع ولا يهبط. ما عنده سوق. علاش؟ Le trading, tu vas gagner de l'argent si le marché monte, si le marché baisse. Le plus important, c'est que tu sais s'il va baisser ou s'il va monter. Si tu sais ça, tu gagnes de l'argent. Maintenant, la crise économique ou pas crise économique, allez regarder sur Internet. Jamais il n'y a eu une activité de trading aussi puissante que pendant la crise de Corona. علاش tout le monde était chez lui, ils n'avaient rien d'autre à faire, كلشي حل des comptes, كلشي بغى يدير trading, ما عنده ما يدير, ولكن ما قارياش. Donc هاد الناس هادو ما قارياش وتلحوا التريدين حيت ما عندهم ما يديروا في الدار. Ils ont perdu de l'argent. D'accord? Donc le trading existe dans toute situation de crise. كيما كان المارشي طالع كان المارشي هابط انت tu peux gagner de l'argent dans le trading. Voilà. Bon. كاين واحد السؤال اخر. Qu'est-ce que vous pensez du Bitcoin? Ouais.
Alors, le Bitcoin, c'est quoi? Le Bitcoin, c'est de la crypto-monnaie, mais la crypto-monnaie, elle n'est pas dans un marché régulé. Et quand tu n'es pas dans un marché régulé, alors tu laisses la porte ouverte à des escrocs. Des escrocs peuvent venir prendre toute ta fortune parce que tu n'es pas protégé par un marché régulé. Yak. Alors, le Forex, c'est également un marché qui n'est pas régulé. Le Forex et la crypto, vous pouvez gagner de l'argent, mais c'est risqué parce que à qui vous confiez votre argent, par exemple les courtiers de Forex, ils peuvent prendre votre argent et disparaître. Il n'y a personne qui va venir vous dire et on a assisté à des situations où des brokers ont disparu avec l'argent des gens. D'accord. Par contre, les actions ou les marchés futurs, comme l'or, le pétrole, les graines de soja, le blé, les chi, ils sont dans un marché régulé. Donc, il y a la protection, les actions, les futurs, mais voilà. Donc, voilà, ça c'est la réponse. Ok, très bien. ما بقاش لينا الوقت malheureusement ça passe très vite hein. Ça passe très vite, il nous reste une minute je crois. Ça passe très vite. Voilà, tu leur dis un dernier mot à Mustafa. Écoute, alors, le dernier mot, je vais le réserver encore une fois à la gente féminine. Là, pour moi, c'est très important. Je veux absolument encourager la jeunesse marocaine féminine de se renseigner. Je leur dis juste, renseignez-vous. Regardez autour de vous. Et vous allez vous rendre compte que c'est une activité qui est à votre portée de la main. Et ça va vous changer la vie. Personne ne va vous harceler si vous sortez ou là. Vous allez pouvoir respirer. Et ça va vous donner confiance en vous. Allez, parce que vous allez découvrir des talents que vous-même, vous ne soupçonnez pas. Donc c'est ça le mot de la fin pour moi. الله فوالا حبابي كنشكركم على المتابعه ديالكم لهذا اللايف اللي هو تري امبورطون يعني مهم جدا. انا بعدا بيرسونيلمون فهمت بزاف ديال الحوايج اللي بدا كيدار لي داكشي في راسي شكون غادي نمشي والله حيت كنضيعوا الوقت في شي حوايج وكما قلتي نقدروا فوالا. انا كنقول انا ديما كنقول الجسم اللي ديال الانسان اللي عنده واحد الطاقه زوينه وايجابيه اي حاجه حط فيها يديه كتكون فيها واحد النوع ديال الكرياتيفيتي ولا برودكتيف. يعني مادام عندك واحد الدماغ نقي تقدر دير حوايج نقيين ودوك الحوايج النقيين غادي يخليوك دير مستقبل نقي وتربح فلوس نقيين اللي غتعاون بهم الناس نقيين. يعني كلشي كيبقى بوزيتيف. يعني ما تضيعوش الوقت ديالكم. اللي عنده شي حاجه في راسها وبوزيتيف في راسو يديرها. هادشي اللي شرح لينا السي مصطفى سي تري امبورطون. يعني سي فوالا راه سي لي كوني مونديالمون سي با اون فيان با فو راكونتي نابورت كوا. دخلوا قراو الى عندكم الوقت تقراو غادي تفهموا بزاف ديال الحوايج ان شاء الله على سي مصطفى. وانا غنلوح لكم لو ليان في الستوري اللي بغى يدخل يشوف لا فورماسيون وبغى يمشي يتقيد فيها. كنشكركم بزاف وكنشكرك سي مصطفى على هذا اللايف الزوين العجيب العجيب. صافي فريمون بليزير ça me fait plaisir personnellement. Écoute, والله يكبر بك. Voilà. ça fait plaisir, Santa, je te félicite pour ce que tu fais. Merci beaucoup. On essaye de notre mieux d'aider nos enfants, en fait. Pour moi, Voilà, moi je les exactement. considère mes enfants. Donc, Ça marche. voilà. Donc, c'était ça. Et merci beaucoup. Et merci À à bientôt, tout le monde. Salam alaikum. Salam. Les amis غادي نقول لكم à tout à l'heure. حيت خصني ندير لكم اللايف ديال العلاج دونك غادي نقطع حيت اللايف غادي يمشي ومن بعد نطلع ان شاء الله معكم ونديروا العلاج بطاقة ان شاء الله.